ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। তো বন্ধুরা প্রথমে এই রিলস ভিডিওটি দেখে নাও, তারপরে কিছু কমেন্ট পড়ে শোনাবো, তার সাথে থাকছে আরো কিছু মিমস। তো চলো বেশি কথা না বলে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমাদের কালকে 1 জানুয়ারি, তার জন্য আমরা বাজার করতেছিলাম। আমরা এখন একটুখানি খেতে এসেছি। কি খেতে এসেছি? খাবো বিরিয়ানি বা কিছু একটা খাবো, খেয়ে দিয়ে আমরা রুমে যাব। তো ভিডিওটা তোমরা দেখবে, এটা একটা শর্ট ভিডিও, শুধু আমি একটু একটু করে পোস্ট করব। তুমি একটু এদিকে দেখো, কোনো লোক ভাববে তোমাকে আমি জোর করে ভিডিও করাচ্ছি। বলো, মন থেকে ভিডিও করছি। তো টাটা। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। রুমে গিয়ে 1 খেলা হবে। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। তো বন্ধুরা পার্ট 2 আসতে চলেছে। अच्छा রুমে গিয়ে আর একটা ভিডিও হবে নাকি? আমি বলুম না, আমার শোরুম করে। ওই ভিডিওটা না আমি প্রত্যেকদিন দেখি। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।